Life cycle of a plant. The objective of this lesson, students are able to know about life cycle of a plant. Stage 1. Most plants begin their life cycle with a seed. A tiny plant and seed food is inside every seed. A seed coat covers the outside of the seed and protects the tiny plants inside. Ya, anak-anak semua, kita akan mempelajari tentang siklus kehidupan tanaman. Pertama adalah biji. Dari biji ini yang kita tanam, lama-kelamaan akan ada tahap berikutnya untuk mereka tumbuh. Stage 2. When the seed gets enough warmth and moisture, it germinates or sprouts. The seed sucks up water, and the seed coat splits open. The seed sprouts. A root grows down into the soil, and a little shoot grows up toward the sunlight. Ya, anak-anak, ini tahap yang kedua adalah ketika biji tersebut mendapatkan cukup air, maka lama-kelamaan biji tersebut akan mengelupas dan muncullah tunas, dan tunas tersebut tumbuh masuk ke dalam tanah yang nantinya akan menjadi akar. Stage 3. As the roots grow, a stem will also appear. The bean uses the food in the seed to grow. Leaves will grow on the stem, and the plant will stretch toward the light. At this stage, the plant is called a seedling, and it can use photosynthesis to make its own food. Ya, pada tahap ketiga ini, ketika akarnya bertumbuh, batangnya pun akan mulai muncul. Kemudian, daunnya akan tumbuh dari batangnya, dan tanaman akan meregang ke arah cahaya. Nah, pada tahap inilah tanaman disebut berkecambah dan dapat menggunakan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Stage 4. The plant will begin to develop flowers. The flower's function is to reproduce to make new seeds. Ya, tahap yang keempat adalah tanaman akan mulai menghasilkan bunga, di mana bunga tersebut fungsinya untuk menghasilkan benih yang baru. And the last stage, after pollination, the flower will turn into a pot with the seeds inside. Many plants also develop fruit, which covers and protects their seed. When the seed has fully developed, the cycle begins again. Nah, di tahap yang terakhir ini, setelah proses penyerbukan, maka bunga tersebut akan berubah menjadi kacang yang di dalamnya terdapat beberapa biji kacang ya. Lalu, banyak tanaman juga yang menghasilkan buah yang menutupi atau melindungi biji atau benih tersebut. Ketika benih tersebut sudah berkembang dengan baik, maka akan terjadilah siklus kehidupan tanaman yang baru lagi. This is the bean seed life cycle. Vocabulary, you have to remember these words: life cycle, a series of stages that a plant passes through from seed, seedling,
mature plant, and death. Reproduce, the process by which a plant makes more seeds. Seed coat covers the outside of the seed to protect the tiny plant. Germinate, when a seed begins to grow because it has soaked up enough water and sunlight. Flower, the reproductive structure of the plant. Pollination happens when the pollen is moved from a stamen to a pistil. The flower then begins to make fruit and seeds. Dormant is the stage where the seed is alive but not growing, usually in winter. Now, let's see a life cycle of a bean.